So, good morning guys. So, ito tayo kay number 1. Pangalan? Number 1? Albino Alan. Albino. Okay, from? Tugigaraw City. Uy, shout out sa mga taga Tugigaraw. Yun. So, number 1, Albino. Number 2, sir. Pangalan? Art Kasabasan, sir. Okay, from? Rapis. Kapis. Kapis, ha? Okay. So, number 3. Ricardo Bada, sir, from Sambales. Sambales naman to. Okay, next, sir. Joshua Mark Palabala from Quezon City. From Quezon City, ha? Ayan. Next, sir. Tayo ni William Barcelon, from Imus, Cavite. Uy, Imus Cavite? Ay, kasi pa sa Imus? Napractice, sir. Kaya. Din ako sa may, din ako sa may Woodline. Sa may, ang din ako, Imus. Sa may Woodline. Malagasang first. Malapit lang tayo, ha? Sir, pangalan? Sa Francis sir, from Tondo, Manila. Uy, batang angas pala to. Sige, maangas pala to. Sir! Dino Concepcion, from Busos, Bulacan. Bustos, Bulacan. O, shout out ha. O, kamusta mo taga Bulacan? Ayos naman, sir. Umulan na ha. Sir, pangalan? Busos, sir, Bataan. Bataan! Ayaw mo mong pakita ha. Baka marami kang ano ha. Sir, sige o. Kaya na sir, mga Pagsangan Laguna. Uy, ang ganda na sa pagsama. Shout out ha. Okay, next sir. Pangalan? Puso, Visit Partner, from Tanzania, Bulacan. Magkakalaan ko si Eric Bactus. O, sige, next. Randy Garliton, from Pangasinan. Pangasinan. Next. Sir, Enrique Cariana, from Morita, Mindoro. Uy, shout out sa mga kamangyan ha. Sige, next. Number 13 naman. Pangalan? Roland Fernando sir, from Cagayan Valley. Cagayan Valley ha. Okay, shout out mga taga Cagayan Valley ha. Next, sir. Professor from Banabo Dabro. Banabo. Uy. Banabo. Bisaya sir. Next. Malipot, Mark Brian from Palawan. Palawan. Uy. Mayaman ito. Palawan. Paano yung sanda natin yun? Next. Malahay, sir, sa San Jose del Monte, Bulacan. Next, sir. Pangalan? Ricardo Marcelo, from Romblon. Romblon. Uy. Yun ang lugar kung saan maraming Marbol. capital. Okay, next. Mark Anthony Mateo, from Cagayan Valley. Cagayan Valley. Uy, shout out ha. Shout out. Yun. Shout out ka. Oh, mahal mo yung captain mo. Yun, yeah. Thank you ha. Next. Brian. Tondo. Shout out sa yung family. Next. Sir, Russell Raganel sir, from Bulacan. Bulacan. Next. Yan, Sister Patrice. Ganaw, Ligan. Hindi ka, no? Shout out sa mga kaibigan. Shout out, Ligan. Next. Sir, sir. Kuya Alfredo. Cebu ha? Cebu po ya? Hindi si Dudo ba? Hindi si Dudo ba? Sir, Raymond Barola, from La Union, proud Lakay. Lakay ha? Team Lakay ha? Team Lakay. Next, Ed. Uy, go na ba? Joke lang. Thank you ha. So, yun, ating mga trainees na taga SCRB rep. Yan sila. Kaway-kaway muna kayo dyan guys. Oh.